Herzlich willkommen zu meinem kanal. Kali ini di episode kedua kita mau bahas nama ruang di rumah sakit. Untuk episode pertama itu kan tentang peralatan untuk perawat ya. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, bahasa Jerman untuk perawat ya. Yang itu nama ruangan di rumah sakit. Oke, im Krankenhaus. Apa aja sih ruangan-ruangannya? Das ist die Gebäude des Krankenhauses. Nah, ini ya. Gebäude bangunannya, bangunan di rumah sakit. Nah, so ini kita ibaratkan this is ein Gebäude atau gedungnya. Kemudian here, untuk lantai-lantainya. Nah, here, this is gibt es ein und zwei Stock. Ersten Stock und zweiten Stock. Di lantai ya, di bagian bawah sendiri. Das heißt Untergeschoss atau basement ya, lebih ke kayak ruang bawah tanah. Oke. Lalu setelah itu di sini ada warna putih, jadi ini warnanya menunjukkan bagian yang berbeda. Untuk berikutnya di sini, das ist Erdgeschoss. Erdgeschoss atau lantai dasar. Nah, ini lantai dasarnya. Biasanya disingkat jadi EG. Kalau Untergeschoss UG ya. Geschoss sendiri artinya lantai. Kemudian di atasnya, das ist Obergeschoss atau lantai atas ya. Jadi lantai atas di sini maksudnya tingkatnya, misalnya lantai dasar. Terus nanti ada tingkat pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Nah, Ober itu artinya di atasnya. Jadi lantai atas. Oke. Nah, ini ya. Untergeschoss, Erdgeschoss, dan Obergeschoss. Lantai bawah tanah atau basement, Erdgeschoss lantai dasar, kemudian Obergeschoss lantai atas. Seperti itu. Kemudian das ist die Räume atau ruangan-ruangannya ya. Das ist die wichtigsten Abteilungen und Funktionsbereiche benennen. Gibt es hier, gibt es Lageplan. Nah, laga atau ruangannya di sini ada bagian-bagian ruangannya itu untuk apa aja di lantai dasar di basement tadi. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini sama kayak angka. Misalnya ini ya satu, tapi urutan ya. Karena lantai itu adalah urutan, makanya dia pakainya ersten, zweiten, dritten, seperti itu. Beda sama angka yang biasanya. Kalau angka biasanya kan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kita bahas di video yang lainnya. Im ersten Untergeschoss gibt es Physiotherapie. Nah, dan zweiten Untergeschoss Operationräume. Nah, di sini ada bagiannya ada dua ya. Jadi mungkin sayap kanan dan sayap kiri. Das ist in der linken Seite und dann in der rechten Seite. Ada Untergeschoss di lantai basement di sini tadi ada sebelah ininya ada cafeteria, Operationräume. Lalu di sini lantai dasar ada Empfang or ambulans. Nah, Empfang atau ambulans biasanya di bagian depan ya. Jadi ini bagian penerimaan pasien, Empfang atau resepsionis lah. Dan ada radiologi dan spektrografi. Dan di lantai atasnya ada kardiologi, ada elektrofisiologi, endoskopi, oder Ultraschall. Und dann im zweiten Obergeschoss gibt es innere Medizin, innere dalam ya, penyakit dalam, und dann innere Medizin 2. Und dann im dritten Obergeschoss gibt es HNO und Orthopädie. Und im vierten Obergeschoss gibt es Gynäkologie und Geburtshilfe.
Und im 5. Obergeschoss gibt es Urologie und Gefäßchirurgie. Und im 6. Obergeschoss gibt es Sozialdienst und Pflegedienstleistung. Raum der Stille oder Sitzungsräume. Nah, ini apa aja sih? Mungkin yang kalian mahasiswa keperawatan atau kalian yang sudah belajar tentang medis ya, yang dunia di medis mungkin sudah tahu ya istilah-istilah ini. Nah, mungkin nanti kalau saya bisa dibenarkan, nah ya bisa dibenarkan atau kasih saran ya. Oke, ya gitu ya. Ini ada di WordSat, di Räume des Krankenhauses yang tadi. Ini apa aja sih itu tuh, gitu ya. Ini auf Deutsch dalam bahasa Jerman dan das ist auf Indonesisch. Sozialdienst. Sozialdienst itu pelayanan sosial. Und dann Pflegedienstleistung, das ist manajemen pelayanan keperawatan ya. Udah ada urologi. Urologi itu ya tentang penyakit ini ya, bidang saluran kemih gitu ya, saluran kencing seperti itu yang untuk saluran pembuangan air kencing gitu ya. Dan ada ginekologi, itu ginekologi yang berhubungan dengan ini wanita, rahim gitu ya. Seperti dokter kandungan, nah seperti dokter kandungan. Dan ada HNO, das ist THT. Dan ada Innere Medizin, penyakit dalam, dan kardiologi oder elektrofisiologi. Di kardiologi yang jantung ya, tentang jantung-jantung. Ada Empfang tadi, bagian resepsionis, penerimaan pasien dan ambulans sama ambulans. Bedanya ini ada Z-nya yang kalau bahasa Jerman. Kemudian ada fisioterapi, terapi fisik, dan Operationsräume, yaitu ruang operasi. Jadi karena Räume-nya banyak ya, tesis plural. Kalau biasa aja kan Raum. Nah, ini ruangan operasi. Oke. Kemudian di sini ada Raum der Stille oder Sitzungsräume. Nah, ruang hening itu mungkin ya ruang tenang gitu ya. Kemudian ada Sitzungsräume, yaitu ruang pertemuan. Ada Gefäßchirurgie, das ist bedah vaskular. Dan ada Geburtshilfe, kebidanan, ortopedi tengah tulang ya. Dan ada Innere Medizin yang tadi penyakit dalam, bagian kedua mungkin di sayap sebelah kanannya. Dan ada endoskopi oder Ultraschall. Ultraschall, das ist USG. Ada radiologi oder Kernspintographie, radiologi atau pencitraan resyonik magnetik, jadi kayak MRI gitu ya. Oke, untuk mengecek apakah ada pendarahan atau tidak. Kemudian ada kafeteria, nah ini kantin. Nah ini ada bagian-bagian di rumah sakit. Ini cuma contoh kecil aja ya, mungkin nanti ada bagian-bagian yang lainnya juga. Oke, tapi ini ya biasanya buat kerja untuk perawat gitu ya. Jadi bagian-bagian harus diketahui ini bagian apa aja. Oke. Nah, misal kita di ruangan, kita kerja di sebuah rumah sakit di Jerman atau di Swiss, atau mungkin juga bisa di Austria ya. Nah, gimana sih kita mau nanyain ruangan, misal mencari ruangan gitu. Tapi kan kita belum tahu misalnya. Oke. Misalnya kita belum tahu nih yang tadi ya. Misal mau cari Empfang ya. Dari Empfang. Nah, kalau Empfang mungkin bisa ya kan itu di depan ya. Vielleicht ginekologi. Oke. Mau cari ginekologi. Caranya jadi gini. Ini kita mau nanya wo ist was? Wo itu di mana? Wo ist was? Dan Fragen und Antworten Sie. Kita bertanya dan juga menjawab ya. Jadi ini kita latihan tanya jawab gitu aja.
Wo ist denn Gynäkologie? Misalnya gitu. Wo ist denn Gynäkologie? Di mana ya? Dan di sini tidak ada artinya. Ini kayak ya, gimana sih gitu. Das ist Partikel. Wo ist denn Gynäkologie? Atau bisa juga wo befindet sich Gynäkologie? Di mana sih letak atau di mana sih terdapat ginekologi? Wo befindet sich Gynäkologie? Nah, nanti jawabannya yang sebelah sini. Ginekologi ist. Jadi ginekologinya ada di lantai 5 kali ya. Nah, lantai 5. Ginekologi ist im 5. Obergeschoss. Oke, seperti itu. Ini ya, kita buat ini lagi tentang ginekologi. Nah, ginekologi. Nah, ini ginekologinya ada di lantai 4. Ada di lantai 4. Kemudian operation room-nya ada di bawah sendiri ya. Oke, misalnya kita mau nanya operation room sama ginekologi nanti. Ini di lantai 4. Nah, jadi di sini karena lantai 4 kita ersten, soalnya ini 2 ya. Kalau 3, nah 3 das ist dritten. Dritten, kemudian 4 Vitra. Ini untuk urutan ini ya, lantai ya. Untuk urutan lah yang pentingnya. Bisa tanggal juga. Vierten dan fünften. Dan seterusnya. Nah, gini. Ini karena di lantai 4 ya ginekologi. Ginekologi is im itu di lantai 4. 4 tadi vierten Obergeschoss. Nah, gitu ya. Ginekologi is im vierten Obergeschoss. Terus misalnya saya mau tanya operation Remo-nya ada di mana? Tadi ada di basement bawah ya, lantai basement yang lantai 2. Nah, berarti kita pakainya Untergeschoss. Oke. Bisa juga wo ist denn Operationsräume? Udah wo befindet sich Operationsräume? Nah, ini salah satu aja yang dipakai, jangan dua-duanya ya. Ini pilih salah satu saja sama saja. Misalnya, nah pakai wo befindet sich Operationsräume. Nah, nanti jawabnya Operationsräume befindet sich im Untergeschoss. Ada di lantai ini ya, lantai bawah tanah gitu ya, basement. Baru ini yang lantai dasar tadi yang Empfang sama ambulan. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Wohin muss ich gehen? Oder wohin muss ich fahren? Wenn ich zum Beispiel kok misalkan sakit apa namanya mau ini zum Beispiel mau ke heartnya sakit ya, kardiovaskular tadi atau mungkin sakit apa yang lain gitu ya. Zum Beispiel misalnya sakit yang ini ya. Was ist das? Misalkan THT, mau ke THT misalnya. Telinganya sakit. Nah, tenggorokannya sakit itu juga bisa. So, this is in HNO ya. Oke. HNO itu singkatan dari H, N, O. Iya, jadi HNO kan. Hals, leher, N, nase, dan O, ur. Atau telinga. Jadi THT ya. Kalau bahasa Indonesia THT itu tenggorokan, hidung, telinga. Ya sama ya. Oke. Wohin muss ich gehen? Nah, kemana aku harus pergi jika wohin muss ich gehen when mein Hals
Wehtut. Jika tenggorokanku sakit. Sie müssen, tadi THT-nya ada di lantai 3 ya. Lantai atas yang ketiga. Sie müssen ins dritten Obergeschoss. Oke. Nah, terus mungkin kenapa ini bedanya im sama ins? Nah, kalau ini tadi cuma nanyain letak, jadi kan dia statis, letaknya di situ aja ya. Nah, jadi pakainya im, di. Sedangkan kalau ini kemana? Yaitu kan ke. Jadi kita ada aksi mau nyamperin si ruangannya. Jadi bukan ruangannya yang disebut di mana, tapi kita mau ke ruangan tersebut. Nah, jadi ini pakainya ins, gitu ya. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau ini di, ini ke. Oke, nanti bentuknya bisa beda-beda. Nah, tapi yang penting kalian tahu ini dulu ya. Oke. Jadi di sini Sie müssen ins dritten Obergeschoss. Das ist ini ya HNU tadi. Oke. So, weiter. Agak. Nah, hier. Die neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben viele Fragen. Welche Antwort passt, verbinden Sie, hören Sie zur Kontrolle. Nah, hier, jadi ceritanya di sini gibt es neue Arbeiter. Jadi ada pekerja baru. Nah, mungkin kalian salah satunya nanti, amin. Nah, mau kerja di sana ya, jadi pada perawat baru dan punya banyak pertanyaan. Nah, jadi nanti kita dengarkan gesprechnya atau percakapannya. Lalu di sini kita cocokkan yang mana yang tepat. Basil was befindet sich hier. Nah, apa yang ada di sini ya? Hierling yang di sebelah kiri. Das ist die Abteilung Fisioterapi. Nah, ini bagian fisioterapi. Gitu. Jadi nanti kalian dengarkan dan juga kalian cocokkan yang mana terusannya gitu. Das ist einfach. Itu mudah kok. Walaupun kalian baru pertama kali mungkin lihat video ini atau belajar bahasa Jerman. Nah, ini ya, kein problem, nggak masalah. Yang penting tetap mau harus belajar. Yang pertama, sebelum kita dengarkan, nah, saya selalu sarankan dibaca dulu. Oke, dibaca dulu soalnya dan juga jawabannya. Gitu ya. Jadi biar nanti pas dengerin tuh ada yang, oh iya yang ini gitu ya. Jadi nggak ini lagi, ini belum dibaca, belum tulisannya apa, ini apa kan belum tahu. Oke. Udah nomor 2, das ist die Cafeteria nur für Mitarbeiter. Nah, ada kantinnya. Kantinnya itu hanya untuk pekerja aja, untuk pegawai gitu, pegawai di rumah sakit. Udah, und was ist hier? Nah, apa di sini? Ist das die Apotheke? Apakah itu apotek? Und dann wir ist die Radiologie auch hier im Untergeschoss. Apakah radiologinya juga ada di basement gitu ya? Gitu. Lalu ini untuk jawabannya nanti kalian dengarkan dulu ya. Oke, sudah siap ya dengerinnya? Oke, Moment. Aufgabe 3D und E. Hier im Erdgeschoss befindet sich direkt neben dem Empfang die Ambulanz und auf der rechten Seite die Radiologie und die Kernspintomographie. Dann fahren wir jetzt ins erste Untergeschoss. Was befindet sich hier? Hier links, das ist die Abteilung Physiotherapie. Und ganz hinten rechts auf der Seite finden Sie die Cafeteria. Ist die Cafeteria nur für Mitarbeiter? Nein, sie steht allen offen. Zusätzlich gibt es fürs Personal eine Kantine. Diese ist direkt daneben. Und was ist hier? Ist das die Apotheke? Genau.
Hier vorne rechts ist unsere Hausapotheke. Sie steht natürlich nicht auf dem Lageplan, da es ja keine öffentliche Apotheke ist. Dann fahren wir jetzt mal in das zweite Untergeschoss. Ist die Radiologie auch hier im Untergeschoss? Nein, die ist im Erdgeschoss, auf der rechten Seite. Also gegenüber vom Empfang. Danke, stimmt. Das hatten Sie ja eben schon gesagt. Das ist ja echt groß hier. Zeigen Sie uns. Oke, kita udah dengerin audionya. Mungkin kalau kalian ini bisa diulang lagi, yang mana ya? Oke. Nah jadi di sini ada jawabannya. Mungkin ada yang belum kalian tahu, ada house apotek, ada apotek ya. Oke, kayaknya sepertinya sudah tahu ya, udah dibahas sebelumnya juga. Aufgabe Dan das ist die Lösung atau jawabannya. Nummer 2, das ist die Cafeteria nur für Mitarbeiter. Nein, sie steht allen offen. Ini terbuka untuk semuanya ya. Baik, das ist für Patienten auch. Und dann 3, und was ist hier? Ist das die Apotheke? Ja, jawabannya yang A. Genau, hier vorne rechts ist unsere Hausapotheke. Und dann Nummer 3, und was ist hier? Entschuldigung. Nummer 4. Ist die Radiologie auch hier im Untergeschoss? Nein, die ist im Erdgeschoss auf der rechten Seite. Nah, di sini dia nanya radiologinya apakah juga di basement? Nein ya, tidak. Nein itu tidak. Tidak. Itu ada di Erdgeschoss atau di lantai dasar. Oke. Auf der rechten Seite. Ada di sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Jadi itu ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Semoga ini menambah pengetahuan kalian dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Es wäre alles von mir und dann auf Wiedersehen. Tschüss.